নিঙ্গাই সিনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বরংগ্রাং বিপ্লব কুমার দেব তাই ভাই বাসাখা সিনে পূর্ব আসনে মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মা তিনি নমিনেশন সার্বিক খাইত আমনি বাগै তাবু सिंह त्रिमुखी জোট বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা মঠা সে একই তাবক আমাকে সিনে মোদিজি যে ম্যাজিক মোদিজি যে মন্ত্র সিনে বরংগ্রাং মহারাজ পট্টুট কিশোর দেববর্মা তিনি মহান যেহেতু সিনে সেন্ট্রাল বিজেপি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে কক সবাই সিং त्रिमुखी জোট বাসাখা আমনি বাগै आं जरा आंनि माइंडनि आवाज खोनादों आंनि दाखोबनाय भुषण आं साना मोसंग तारमाने ब्रह्म विष्णु महिष दाबो कुंका तारमाने त्रिपुरा राज्य एत बड़ क्राब त्रिपुरार मठा ताई बीजेपी ताई आईपीएफटी अबाय आछे क्राब तीनटा जौट नाखिया आमने बागैनो जों समाज शिक्षा एवं বিভিন্ন ভাবে जों जे सन्त्रास বিভিন্ন রকম মানে असन्त्रास থেকে जों তা মুক্তংকা आं কয়নি মুসুঙ্গ যারা সিনি ভোটার জীবতাই চাচি এবং সিনি মহারাজ এবং সিনি আইলো আইএটি কাজে जों তরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং যে বিনাতা জনি নাসিক মুম্বাই যে ত্রিপুরা হাওয়া যে দুথাই মানবনি সিনি জনজাতি রবনি সিনি ত্রিপুরা সরনি মান থেকে মানে মানিও যে মাসনি 2 তারিখ ত্রিপুরা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার এবং শ্রী মহারাজ পট্টুট কিশোর দেববর্মা ত্রিপুরা মথানি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে যে বেসকানি লোকসভা নির্বাচন দেব ও বেসকানি লোকসভা নির্বাচন যতন তালকাচার সে ও পশ্চিম আসনে বরংগ্রাং কাচাম সিএম বিপ্লব কুমার দেব বন পদ্মবু বন বুদ্ধ হই জয়যুক্ত জয় ত্রিপাক্ষিক एग्रीमेंट में अब बास्तवायन थाई बागिनो से जत खा कुकुर थाई जत खा बाच्चा थाई दारा खनाय तमेरो जतर जिनि मोदीजिनो उपहार हरन बाजै जर जतर सेतारे एवं जे त्रिपुरा जिनि दुइटा आसन पश्चिम आसन एवं पूर्व आसने जिनि कीर्ति सिंह देबबर्मा तिनि मने पत्र जमा करिब काजे आबंगे थाई मासनि 26 तारिख निर्वाचन नै कखनै যে নির্বাচন যে গোবাং গুডবাই জয়যুক্ত খাইরা হরই যিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হাত শক্তিশালী হয়ে এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্ত 25 বছর পরে 2018 সাল মার্চ মাসের 3 তারিখ যে সময় ভোট নিয়ে পাস নেই ভাইও যিনি ব্রেন্দ্র দেববর্মা সং ভোট পাস নেই এমএলএ ভাইও আজ রসং নুখা খাদলি তাওতে বুঝছ লুমানি আগলা উনি 2018 সালে 9 তারিখ মার্চ মাস সিলর মন্ত্রী পরিষদ বিজেপি মন্ত্রী পরিষদ বিজেপি বা আইপিএফ জোট দঙ্গি নাই মন্ত্রী পরিষদ সরকার সামান্য নুখা লুমানি আগলা 9 তারিখ 18 তারিখ মার্চ মাস का प्रथम कैबिनेट मंत्री परिषद आचुका विप्लव देव नेतृत्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री कत्ता कुमार जिसु कत्तर नेतृत्व प्रथम जों सानारिकायो जों आंचलिक पार्टी खाइनाय DSF खाइनाय चिरदिन खाइ फैले मरि यागलो जों सानमानि जों साक्सेस खलै गलिया बीजेपी फाइमानि यागलो 18 तारिख मार्च मास 2018 साल फर्स्ट कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद आसमा दिन फार्स्ट बन्दिबे सिद्धांत अथवा बिल पास खाइका तम আগরতলা हाय একটা জায়গা इंटरनेशनल জায়গা नों एयरपोर्ट विमान गाटी हिंजाबो जों सालायो राजर मुगै बारलायो हलायो जों विप्लव देवनि नेतृत्व ओ सिनिटाबुनि कैंडिडेटनि नेतृत्व आप्रवा पांच कैबिनेट मंत्री वनो आजरावा लास्ट राजा श्री महाराजा लास्ट राजा बीर बिक्रम किशोर बहादुर नि मुगै एयरपोर्ट खाइजो विमान गाडी न सिंगाबेन जों जतन छियो ओ त्रिपुरा हांका राष्ट्र गणतंत्र माने 1949 साल 15 अक्टोबर जे समय भारत बर्षर बा अंतर्भुक्त माने यागलो ओ त्रिपुरा हांका राष्ट्रतंत्र पाइटाका गणतंत्र पाइछो वाक्य दाबंका भोट अधिकार जे बरर भोट पास नै बड़ा दिन और प्रशासन ओ त्रिपुरा हा जों जतन छिना 184 जन राजा साजा तिनी और राजा चाबानि यागलो
তিনি গণতন্ত্র ভাই সবাইকে আছেন তিনি ওরা ভাই সবাইকে খাদারে কাপুছ তিনি ওরা সাধারণ বুঝুন যে গণতন্ত্র অঙ্কে যে বোর্ডে পাস নাই বসে তিনি ওরা প্রশাসন চলে দিছি নাই বসে নখ বাংনাই বসে লামা খাইনাই আর যে সিকাং কক সাই থাকা তিনি তামো তমারি जोंखो সাই থাকা আমনি বাগাইনো ও ত্রিপুরা হা যে সবাই ভারতবর্ষ অন্তর্মূলী আগলো যে ভারতবর্ষ অঙ্গরাজ্য নেই থাকা ও গণতন্ত্রকে ভোট মানে জ্বালাগো তিনি ও ত্রিপুরা হাওয়া 30 বছর কংগ্রেস সাই থাকা ও কমিউনিস্ট জানাইরো গণমুক্তি পরিষদ যে সিপিএম জানাইরো কিসা খঞ্জানাইরো বরক তিনি 25 বছর সাখা 25 বছর একে আমনি যে সিকাঙ্গো 10টা বছর কিসারা যিনি ব্লাইলাইনে টিজেসবে কংগ্রেস রক্ষাখা जों जत्तनो सिवा जागा त्रिपुरा हवा तामु खायगासिनो खुंथाय बार 19 दफा भारतनि हालाम तामु खायगासिनो जत्तनो सिवा गोसाम बरक आनिसा अक्रार बरक जत्तनो सिवा त्रिपुरा हवा तामु थांखा जों नगो आनिसा कसगा कक साइ थांखा ओ 25 बছर श्री बरक तामु खायजाका ओ मानिक सरकारनि आमला ओ रसिनि दान निरंजन सिंहनि आमला जों नखा अर श्री केशव बाबु थायगा गोबां माबा थायगा जों नखा तामु खायजाका